Yan, ganun po. At mabilis po tayo. Dapat hindi pwede mabagal. Okay, sino pong first player nyo? Ikaw na, tita. Dito ka po sa gitna. Okay. Atras po yung mga kakampi muna, okay? Ready? Yellow! Pink! Orange! Pakibilisan po, pakibilisan. Pink! Yellow! Orange! Pink! Yellow! Ay, medyo mabagal. Medyo bilisan po natin, ha? Medyo matagal pa tatanggalin. Okay, mga judgeries natin dyan. Mga judgeries kayo, di ba? Okay, ready? Dito muna kamay dito sa lamesa. Okay. Yellow! Red! Okay. Next player dito. Yellow! Orange! Red! Next player. Okay, medyo